Margao Navili Junction Road is being repaired for the 23rd time. Now upset locals say that this should be named into the Guinness Book of World Records. A huge mango tree fell, blocked the road for 3 hours at Kumkoli Bazaar. NGOs say had informed authorities about taking precautionary steps, threatens action. In last 24 hours, India reports 63,371 COVID-19 with 895 deaths across the country. India now has 73,70,468 confirmed cases, 8,04,528 active cases and recovery 64,53,779. Hello everyone, I am Leena and now the news in detail. The Margao Navili junction has already been repaired 22 times and now on Friday the same road has been repaired for the 23rd time. Goa 365 has been highlighting this road issue along with roads all over the state, but to no avail. Here's more. Looks like this road should enter into the Guinness Book of World Records or at least the Limca Book of Records. This stretch, the Margao Navili junction, is being repaired for a record 23rd time within a pretty short stretch of time on Friday. A NGO has now demanded that a proposal be put up so as to enshrine this achievement in the record books. रोड टॅक्स जरा भरता तरी पण आमकां रोडाची फॅसिलिटी कांयच ना रोड पावस पण म्हणजे पावसाला रोडाक कितले पिड्यार आसा गाडी आमगेली चॅकअप सर आनी पॅरिंगा बी सगळे वयता मुखाल्ले चार टायराक प्रॉब्लेम जालें कित्याक चार टायराक खंय सांबाळपाचें आमी मुखाल्ले टायर सांबाळपाक शकना ताका लागून गव्हर्मेंटाक कितें तरी बरें डांबर घालून कितें तरी रस्तो करपाक बरो ह्या रोडाक कितले फाट घातला न्हू कितले तर घातला कितले पाहिलं ना 2-2 1.5 म्हयने वयता ताका लागून बरें कितें एकूचदा वांगडा बरें कितें केल्यार बरें दिसता म्हाका पण हे जे काम करता ते सारखे करणार डांबोर सारखे घालना डुप्लिकेट काम बिलकुल डुप्लिकेट काम ओरिजिनल काही नाही कांयच ओरिजिनल ना ओरिजिनल असले दादा डिसिजन होता पळय मला बाहेर वचून कसले कसले रस्ते कशे आसता आमचे गोंयचे रस्ते मातशे आसा कर्नाटकाचे रस्ते पिड्यार आसा रे म्हणल्यार आमी गोंयचे चिंतपाचे भायले चिंतप ना कितले लॉस दिसता इवन सांगपाक हेजेर हो आवाज उठोवपाक कित्याक इतले फावटी आमी जायते भाशेन प्रयत्न केले की ह्या डिपार्टमेंटाक जागोवपाक हो कितल्या फाट रोड केलो आमी सर्टिफिकेट सुद्दां दिले तांकां की एक्सलंट इंजिनियरींग म्हणल्यार मोकारी करून तेजेर तांकां जाग जातले म्हण आतां लास्ट टायम आमी 22 फावटी म्हणले आज 23 फावटी जाले आनी पूण आनी 4 दिसां भितर आनी 24 फावटी येतले ते म्हणल्यार हे पब्लीक वर्क डिपार्टमेंट काय पब्लीक वेस्ट डिपार्टमेंट हे आमकां समजना म्हळ्यार म्हाका दिसता तेमचें इंजिनियरींग सगळें बंद करपाचें म्हळ्यार नॉट फीट म्हळ्यार मोडपा सारकें इतलें कित्याक हो एक जंक्शन सपोज इतली फावटी रिपेर करपा पडटा म्हाका दिसता आमी एक एप्लिकेशन करपा जाय म्हण आतां गिनीस बूक ऑफ रिकॉर्ड की 1 वर्सा भितर इतली फावटी हो रोड सारको करपा पडटा आमी सांगत आहा ड्रेनेज सिस्टम जाय सारकी पण आज पासून हे ड्रेनाक हात लावपाक कोणाचेंच हें येना म्युन्सिपालिटीचेंय जायना जावं म्हळ्यार PWDचेंय जायना. Ramesh Naik Raut for Goa 365 in Naveli. Few days back, Goa 365 had highlighted the issue of heavy vehicles parked along the bypass in Bicholi, and that because of this, vehicles travelling along this road could hit the divider. And just as predicted on Friday morning, a loaded truck hit the divider. Locals and authorities warned that in case this was not rectified, a fatal accident could occur. Here are the details. Bicholim chairperson Rajaram Gaonkar said that the municipal council has submitted a letter to the district collector asking the action to be taken to declare this area as no parking zone and action should be taken on the trucks that are parking there. He also added that this time the accident was not fatal, but if action is not taken in future, the next accident could be and could have more fatalities. Here's more. Regarding the road जो आसा पळय हो आदींच आमी ब्युटिफिकेशन रोड केला आनी वायडनींग केला हेजेर आनी प्लस ताका डिवायडर घातला कित्याक हो पयलीं ह्या रोडाक डिवायडर्स कांय नासले मागीर जेन्ना कावन्सिलाचे नोटीसीचे येयले की हो रोड आहा तो 6 व्हिलर पार्किंग झोन म्हणून केल्लो आसा म्हणजे फाटल्या कावन्सिलाच्या टायमाचेर आनी ताच्या उपरांत आमी कावन्सिल रेजुल्युशन घेवन हो रोड जो आहा डिनोटिफायड करचो जेणे करून हो नो पार्किंग झोन म्हणून दवरचो ऑलरेडी प्रपोजल आमचें आहा पळय तें
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराक धाडलेले आहा. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरान सुद्दां बिचोले RTOक सुद्दां रिपोर्टाक येयले. रिपोर्टान RTOन रिपोर्ट दिलो, पुलिशेन रिपोर्ट दिलो आनी परत आतां पब्लिकेशनाक म्हणटा तें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराचे कडेन पेंडींग आसा. कित्याक जालें कशें COVID-19 आसल्या कारणान प्रत्येक कामां तांचेर खूब आसा हेचेर. म्हाज्या हेच्या प्रमाणे असल्या ह्या कामाक तेंच्यांनी प्रेफरन्स दिवपाक जाय आसलें आनी नोटिफिकेशन काडपाक जाय. तरी आसतना आमी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराकडे 2-3 वेळा वचून येयले तुमी नाल्यार आपूण नोटिफिकेशन काडटा म्हणून. आनी आयज जेन्ना हे जाता हालींच हे 2-3 अशे इन्सिडंट घडले की ज्यो गाडयो पार्किंग केल्ल्यो आसा 6 व्हिलर आमी ताका अनऑफिशियली सांगूनय पळयलें हांकां ओनरांक. इवन PIन सांगून पळयले पूण PI सांगल्यार काडटा म्हणटात आनी काडिनात. म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा जे 4-6 व्हिलर जे पार्किंग करता पळय हांगासर ते सगळ्या पात्रांक तांकां जे ओनर आहा पळय तांकां रिक्वेस्ट करता हांव जो कितें असले इन्सिडंट जावच्या विशयाचे एवॉयड करपा खातीर तेंच्यानी हांगा न्हू आपले व्हेकल्स जे आहा ते पार्किंग करचे न्हू आनी लोकांच्या जिवनाचो कडेन खेळ खेळचो म्हणून. जर तशें जालें ना जाल्यार स्ट्रिक्ट एक्शन म्हणटा ते हेचेर म्हणटा ते हे अशे इन्सिडंट जर घडटा तेजेर जाल्यार हे तांकां जबाबदार म्हणटा ते आमी ते गाडयांचे. Mahesh Kovekar for Goa 365 in Bichole. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The Aam Aadmi Party on Friday alleged that police, government officials as well as businessmen are involved in the drug trade in the state. They also alleged that youth have access to drugs as there was no strict policing. Listen in. काल फोंड्यान एक 22 वर्साच्या तरणाट्याक ड्रग्सा बरोबर धरलो. तुम्ही विचार करा की आमचे तरणाटे 22 वर्साचे भुरग्यां कडेन आतां ड्रग्स पावल्या आनी हे ड्रग्साचें प्रकरण तर गांवान आतां आमकां दिसून येवपाक लागलां. सरकार हाजेर करता कितें? म्हणजे आमच्या तरणाट्या पर्यंत तर ड्रग्स पावसर खंय न्हिदलेले आसता काय म्हणटा आमी हें शासन. जशें राहुल बाबान म्हटलें की कायदो आनी सुवेवस्था गोंयांत सामकी दळमळीत जाल्या आनी तेजें ज्वलंत उदाहरण म्हटल्यार आमकां ज्यो रेव पार्टी गोंयांत घडटा आनी तातूंत इतले ड्रग्स आमकां थंय सांपडटा ताजे वयल्यान समजता. आनी आतां तर गांवागांवान ड्रग्स पावल्या, आमच्या तरणाट्यां कडेन आतां ड्रग्स मेळपाक लागल्या. उरता गोवा जावपाक आमकां चड वेळ लागपाना जर अशेंच उरलें जाल्यार. सरकार, तितूंतले राजकारणी, पोलीस आनी हे ड्रग पेडलर्स आनी तातूंत बिझनसमॅन हे सगळे ह्या ड्रग्साच्या वेव्हारान गुंतल्या आनी तांकां सरकाराचो आलाशिरो आशिल्ल्या कारणानूच हे ड्रग्स गांवागांवान आनी आमच्या तरणाट्यां पर्यंत तर आतां पावूं शकला. एक तरणाट्या भुरग्याचेर ताका उजो लायलो ताका फ्युअल घालून जस्ट बिकॉज सम पर्सनल डिस्प्यूट. हाज्या वयल्यान जी नेफेर क्रिमिनल एक्टिविटी आसा ती कितले तांकां हें मेळटा, कॉन्फिडन्स मेळटा करपाक. कित्याक आमचें सुशासन ना म्हणल्यार दिसून येता. तुमकां याद करून दितलो मडगांवांत जी डे लायट डेकॉयटी जाली, एका ज्वेलरी शॉपान वचून ताका जो खून थंय केलो, त्याच बरोबर जे कोण आरोपी आसले तांचो काय अजून पत्तो लागूं ना. तशेंच ताजे उपरांत आमकां बातम्यो अश्यो आयल्यो ड्रग पार्टीज. मातशें लॉकडावन ओपन केलें, बीच वाठारांनी लॉकडावन पार्टीज सुरू जाल्यो, रेव पार्टीज सुरू जाल्यो. जेन्ना IPL मॅचीस सुरू जाल्यो गोंया परत न्यूजान आयली, कित्याक काय म्हणल्यार बॅटींग सिंडिकेट खातीर. आनी कालची ही घटना जाली. हातूंत दिसून येता की आमचो मुखेलमंत्री जो आसा हो पार्ट टायम जाल्लो आसा. तो फक्त प्रत्येक गोश्ट कितें विचारल्या म्हणल्यार तो स्टडी करतलो मागीर येतलो म्हणटा. ही इज नॉट एबल टू इन्स्पायर कॉन्फिडन्स इन द पीपल ऑफ गोवा. एंड आय विथ फूल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू से गोंयच्या लोकां भितर ह्या सेवार कॉन्फिडन्स ना. तेन्ना आमी ताका मागता की ताबडतोब ताणें राजिनामो दिवचो. कित्याक लॉ एंड ऑर्डर जी सिट्युएशन आसा ही डिटिरियोरेट जायत गेल्ली आसा. It is Irshad Sheikh for Goa 365 in Panachi. Crime GMFC rejected the bail applications of 3 persons accused of 3 arrested after a brawl outside a Kolva restaurant. A complaint was filed at the Kolva police station on Thursday evening wherein 3 persons allegedly tried to molest a girl at Kolva.
The girl ran into a restaurant in her safety in Kolba, wherein, in self-defense, she broke a bottle on one of the accused's head. When the local restaurant staff got involved into the brawl during this time, and that time, the hotel staff, George De Silva, Prakash Thapa and Raju Bareilly got injured. Similarly, a police complaint was filed with the Kolba police, and they later arrested the accused Claire Pacheco, Clive Pacheco and Aroke Das in this connection. After getting arrested, they applied for bail, but the JMFC court rejected the bail of the above three accused. A case under section 323, 324, 427, 504, 506/2 read with the 34 of IPC. Kolba police are investigating into this case. 14 तारखेर दुसऱ्या तारखेर रातच्या 14 तारखेर फातोडेचेर कोल्हा पुलीस स्टेशनार क्रायम रजिस्टर जाल्लो अगेन्स्ट 3 एक्यूज आरोग्य दास क्लायटस पाशेको आनी क्लायंट सेक्शन 324 323 504 506 part 2 and 427 read with common intention and same on the next day the bail application has been filed. In fact, same day bail application has been filed before the JMFC court, and the injured who are still in the hospital, 2 injured. There were 4 injured. Out of that 4, 2 were same day discharged. 2 were still in the. They are today also still in the hospitalized. And I had, on behalf of intervener, I had filed a intervention application on behalf of injured, and they had given a no objection, and my application was allowed to intervene the. And for bail applications, they had later on. It was yesterday. It was fixed for the order, and at that time the police received the report that section 326 has to be applied because one of the injured had sort of grievous injury, and then they had applied for 326. And considering the previous, two of the accused had a previous history, criminal history, and many criminal cases were registered against them at the Kolba police station and different police station. And considering the seriousness of the offence, all 3 accused bail application has been rejected by the JMF Judicial Magistrate First Class Court Margao. ओके आता केन्ना दवरल्या परती Now they had applied for the Sessions Court, and they had it has fixed tomorrow before the Honorable Additional Session Judge. Ramesh Naik Raut for Goa 365 at Kolba. A huge mango tree fell and blocked the road for around 3 hours at Kunkoli Bazaar on the Kunkoli-Kankon National Highway 17. A NGO has now blamed the collector in case any more trees fall and threatened to block the highway. Here are the details. This incident happened on Friday morning, and it was finally around 3 hours before the tree was finally cleared and traffic resumed. झाड पडपाक कारण कितें तो आमगे कलेक्टर फॉरेस्ट साउथ गोवा कलेक्टर फॉरेस्ट आनी PWD हेंगे नेग्लिजनान पडला 2011 सुद्दां हांव कंप्लेन करीत आहा मेलो झाड आहाय फुडें उठोन पडपा आहाय पोत्तून कोण पांदुरकण फाटें एक झाड पडलें पोत्तून हांवें न्यू कंप्लेन दिलें हांगा कितें एक्शन घेय म्हूण कोण कांय एक्शन घेना हे 2 इन्सिडेंट जाले दोनी इन्सिडेंटाक कोण मेलना हे मेल मोटो येवपाचे आज फायर ब्रिगेड येयली थिंगा 3 वरां कोण ना काडपाक हायवे बंद नॅशनल हायवे 66 आखी हायवे पॅरलायज जाली कोणा कांय पडना आमकां तेका लागून एक बरो कलेक्टर जायो एसो कलेक्टर न्हू इनएफिशियंट कळना तुका तुगे एक्झिक्युटीव इंजिनियर आहाय PWD ते बरें जाय आनी दुसरो मोठो तुगेलो हो फॉरेस्ट हेमी तिगायनी आज कांय काम केलां तेका लागून हे आंडू इन्सिडेंट घडला नॅशनल हायवे तरी बरें जालें की हांगा कांय कोणा कांय जालें ना आनी हांगा मेन कारण म्हणल्यार हे हायवे वयल्यान हे व्हडले व्हडले ट्रक वतात आनी ते ट्रका लागून पडला दिसता म्हाका आनी सेकंड थिंग्स म्हणल्यार आतां 3 वरां जालीं ही हायवे बंद आहा आनी ही लायन म्हाका दिसता एक सायडीन बाळ्ळी पावली आहा एक सायडीन पादरकणी पावली आनी थर्ड थिंग्स म्हणल्यार हांगा हे म्युन्सिपाल्टीचें काम आशिल्लें पूण आतां म्हणल्यार हांगा 12 कावन्सिलर आमच्या म्युन्सिपाल्टी आहा एकूय कावन्सिलर हांगा प्रेजेंट ना म्हूण म्युन्सिपाल्टींतलो एकूय स्टाफ हांगा आयलो ना तेन्ना हांव मागता हांगा आनीक झाडां आहा गव्हर्मेंटान हाजेर कितें एक्शन घेवचें आनी हेय झाड मारचें नाल्यार हांगा कुंकळ्या हे झाड जर पडलें जाल्यार हांगा व्हडली आनी ट्रॅजेडी जावपाक शकता.
NGO Green Goa had complained and asked the authorities to trim all the branches along the roadside. However, the NGO has alleged that there are not much done on this issue. Listen in. एवरी मान्सून आमी ट्रिमींग करपा जाय तूं तर चोयला हितू आमची कंप्लेन घायल्यार आज 9 वर्सां जाताय 9 वर्सांक एक झाड कातूल ना कलेक्टर म्हणटा एश करपा न्हू तेश करपा न्हू होय कलेक्टरान तर आज सिरियसनेस नोट तर घेयलो जाल्यार हो असो इन्सिडेंट जावपा न्हू आनी बरें जालें कोणी मेलना म्हूण आनी मेल म्हणटा कोतलें पूण आमगेलो डिमांड कितें आहा आमी पयलीं कंप्लेन घायलें 2011 आमी पोतून कंप्लेन घायला पळय 21/9/2020 समज ते आयकना एक 15 दिसांनी टायम दी नॅशनल हायवे ब्लॉक करपाक आनी ते दिसा ब्लॉक करताय ते दिसा कलेक्टराले आयकपा न्हय पुलिसाले आयकपा न्हय कित्याक हे लार्जर इंट्रस्ट ऑफ पब्लीक आयज थिंग कोणी मेल्लो ते मागीर धांवन येताले तेका लागून आमकां हायवे ब्लॉक करूनच बंद करून दवरपा पडली टील एमीन कातोल बगल हेका लागून आमी नोटीस दिल्यान 15 दिसांनी टायम. Ramesh Naik Raut for Goa 365 in Konkolim. In last 24 hours, India reported 63,371 COVID-19 positive cases with 895 deaths across the country. India now stands with total 73,70,468 confirmed cases, from which 8,04,528 are active cases. India recoveries are 64,53,779. Here's more. Single day jump of 63,371 COVID-19 positive cases were reported in India. In last 24 hours, 895 deaths were reported and 70,338 patients have recovered. India has reported 73,70,468 COVID-19 positive till date, and from the active cases stand at 8.4 lakh mark. Here are the worst 5 hit coronavirus states in India. Maharashtra is leading with 15.64 lakh mark of COVID-19 positive cases, followed by Andhra Pradesh with 7.71 lakh, Karnataka with 7.43 lakh, Tamil Nadu with 6.74 lakh, and UP with 4.47 lakhs. More than 3 lakh COVID-19 positive cases were reported and in worldwide in a single day. Global cases have reached to about 3.91 crores, 11.3 lakh deaths, and reported almost about 2.93 crores have recovered. Here are the worst 5 hit coronavirus nations in the world. United States is leading with more than 77.74 lakh cases, followed by the second worst hit, that is India with 73.70 lakh cases, Brazil with 51.70 lakh cases, followed by Russia, that is 13.54 lakh cases, and Spain with 9.72 lakh cases. It's a Goa 365 Bureau Report. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The low pressure area centered over West Central Arabian Sea of North Maharashtra coast persisted over the same region on 16th October. It is likely to move further west-northwestwards and concentrate into a depression over East Central and adjoining Northeast Arabian Sea of North Maharashtra, South Gujarat coasts during next 24 hours. There is a high wave ocean state warning alert for Gujarat, Maharashtra and Goa and Karnataka. High waves are ranged to 2.3 to 3.5 meters and forecasting during 1:30 p.m. on Friday to 11:30 on 19th along the coast of Goa and Vengurla to Vasco. It's a Goa 365 Bureau Report. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log in website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa 365 TV, and subscribe our YouTube channel, Goa 365 TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching Goa 365.